Nahibalo kita nga ang camping, no? Dili gyud siya permanente. It's just a temporary settlement. Tungod kay ang panaw sa mga kanakan sa Dios paingon man sa yuta nga gisaad sa Ginoo kanila. O mao ni ang atong lantawon karon, but before going further, mag-aampo kita. Balaan nga Dios, we thank you sa imong presensya. Uban ka na mo Ginoo nining buntaga. Aron mo dawat sa among mga pagdaig o mga pagsimba. Salamat o sabo Dios tungod kay niya ikaw aron nga ipadayag nimo ang imong kabubuton, plano sa among makinabuhi pinagi sa imong mga pulong. Lord, speak to us. We are going to listen to you being our speaker this morning. Bless your word into our hearts, O Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Ang atong tema karon is facing Jericho walls in your life. Mangutana ko kanato. Nagatubang ba kita og mga butang murag imposible alang kanato? Mahimong we started, no? Nagsugod kita sa atong Kristohanon nga journey puno sa kadasig. Apan miabot sa punto sa atong kinabuhi nga nagatubang kita og mga kalisdanan o bation na nato nga murag kaundangon na ta, no, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. We feel nga dili na ta makahimo pagpadayon pa tungod sa mga kalisdanan nga miabot sa atong kinabuhi. Mga kaigsonan, ang mga kanakan sa Dios, ang mga Israelites, they started their journey from Egypt. Puno sila sa kadasig. No? Why not? For 400 years na ilalom sila sa pagkaulipon sa mga taga-Ehipto. O kunya giingnan sila, pinagi kang Moses, nga sila dalhon niya dito sa yuta sa saad, a land flowing with milk and honey. It would be a place of blessing and safety alang sa makanakan sa Dios. Og niining panahon na, tungkol kay namatay naman si Moses, si Joshua ang nagalid sa mga kanakan sa Dios with a clear mission. Unsa may mission ni Joshua? To lead his people in conquering the land of Canaan and divide the land according to the tribes. Moni ang misyon ni Joshua sa diha nga iyang gilid ang mga Israelitas. Now, I want you to follow with me. No? Human sila may cross, mitabok sa suba sa Jordan. Ang unang siyudad nga ilang atubangon, mao ang Jericho. Now, niining panahon na ang Jericho gikonsidera nga the greatest walled city. Can you imagine? No? Nga kining siyudara, gipalibutan og kural. Di lang usa, duha ka kural, no? Nga matod pa sa mga pagtuon according to archaeological findings nga ang iyahang pader niini moabot og 25 kapi. 25 feet ang iyahang gitason ug ang iyang gilapdo niini miabot og 20 ka feet or feet. Ingon ana kalapad ang iyahang pader. Nga ang mga karwahe makahimo sa pagdagandagan didto sa ilahang pader. O tungod sa kataas niini, ang mga gwardya nga tua didto sa taas niining maong pader sa ilang mga tori, makita nila milya ang kalayon, makita na nila ang mga tao o ang mga kaaway nga moatake kanila. So kung imong lantawon from a human perspective, kini nga syudad was considered
unconquerable. Dili mahimong i-conquer, dili mahimong buntugon sa ilang mga kaaway. Mao ni ang giatubang karon sa mga kaanakan sa Dios. Mga kaigsunan, ingon nga mga anak sa Dios, matag usa kanato nagatubang og mga pader sa atong mga kinabuhi. Kung maingon kita og mga pader, mga walls, it is a situation of hopelessness. Nga makahunahuna ta nga dili nato kaya nga buntugon kini. Mga babag kini sa atong mga kinabuhi nga may barog sa atong atubangan nga wala tay kahigayunan sa pag-overcome niini mga kaigsunan. And when you come to your Jericho, doon na lang kay duha ka options. Una, mao nga muatras ka kay dili nimo kaya ang maong wall o kining maong syudad. Muatras ka. So sa perspektibo sa mga Israelites, kung muatras sila, asa sila padulong, mubalik sila ngadto sa wilderness. A dry land. Lugar sa kamingawan, dito sila mubalik. And that means nga dili nila ma-enjoy ang gisaad sa Ginoo kanila nga promised land. But the other option is they have to face it head on and conquer it in God's power. Ug mauna ang gusto sa Dios nga himuon nato mga kaigsunan. Every time magatubang ta og mga walls, mga pader nga mubabag sa atong pagpadayon sa pagalagad sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga atong atubangon kana pinagi sa iyahang gahom. Mga kaigsunan, whatever your Jericho is sa pagkakaron, o mahimong wala tay giatubang na Jericho sa atong kinabuhi. Mahimong kining imong Jericho karon, sala kini nga kanunay nagagapos kanimo nga dili ka makamove on. Mahimong ang imong Jericho igsuon kanang balatian nga dugay sa dugay ng panahon nagasakit kanimo. Mahimong ang imong Jericho ang mga pag-ampo nga hangtod karon wala pagyud tubaga sa Ginoo. Sa uban ang ilang Jericho mao ang wala nay kalipay nga kaminyoon. Daghang mga magtiayon nga they are now unhappy sa ilahang kaminyoon. Ug nahimo ng Jericho sa ilang kinabuhi. Mga membro sa panimalay nga problematic. It could be a lack of motivation, lack of confidence. Nga sa dihang dunay mga buluhaton nga ihatag kanato murag dali ra ta mingon di na ako na kaya. Sa imo nay nagpugong nimo nga dili ka maka-journey o ma-enjoy nimo ang nindot nga plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. To some, mahimong financial challenges. Nahimong Jericho sa ilang kinabuhi. Mga igsoon, whatever Jericho walls you are facing now, mga babag sa imong kinabuhi nga nagpugong kanimo aron dili nimo masinati ang gahom sa Dios ug mahimo kang Kristohanon nga mahimong instrumento sa Dios sa pag-usab sa kalibutan. Today, I would like to tell you that walls are going to fall. Maguba kana nga mga walls sa imong kinabuhi ug naa kay mahi-experiensyahan nga breakthrough sa imong Christian journey sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Gusto ba nimo masinati na? Nga kanang mga walls karon nga nagbabag sa imong kinabuhi, mabungkag na ug makapadayon ka. Nga malipayon, nga mo enjoy sa mga panalangin sa Dios niya nang iyang gisaad sa matag usa kanato. Ay balabo, mga kaigsunan, kining atong kaaway, ang yawa, gusto siya nga magtukod kanunay ug mga babag sa atong mga kinabuhi. Babag sa atong personal nga kinabuhi, babag sa atong pamilya, babag sa atong simbahan, aron nga mapugnan kita sa pagkasinati sa nindot nga plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. But instead, nga mahimo kining babag
mga kaigsunan, para sa Dios. Kanang mga walls nga imong giatubang karon, those are opportunities in our relationship with the Lord nga atong masinati ang iyang gahom pinagi sa atong mga kadaugan. Gusto nako klarohon sa matag usa kanato. God never puts a wall of Jericho in your life, in our life, to defeat us. Klarohon naton ha. Dili ta butangan sa Dios o dili niya i-allow ang mga wall sa atong kinabuhi aron nga mapildi ta, aron nga maluya ta, aron nga kita dili magpadayon. Ang gusto sa Ginoo mga kaigsunan, mahimo ning testing point kanato nga mosalig kita kaniya og sa iyang gahom ug tungod niya na mulig-on ang atong pagtuo o ang atong relasyon uban kaniya pinaagi sa atong mga kadaugan. Ay gudong nahunana, no? Kung doon na may dagkong problema nga may tubang o may kumpronta sa imong kinabuhi, gialaw na sa Ginoo aron ka magmadaugon. Kay kung walay gubat sa imong kinabuhi, wala man tay kadaugan. Di ta makaklaim og kadaugan. Apan sa dihang dunay dagkong mga problema, sa dihang mo lantaw kita sa Ginoo, mangayo tagtabang sa Ginoo sa dihang atong masinati ang gahom sa Ginoo. Diha nato maangkon usab ang kadaugan. Unsay saad sa Ginoo kanato mga kaigsunan? Ingon ni Apostol Pablo in 1 Corinthians 15:57, "But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ." Magpasalamat na tandaan, kay nganuman, ang kadaugan, gigarantiya na, kanato, pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Dili pinaagi sa imong abilidad. Dili pinaagi sa atong kaugalingon. Nga kusog, kung dili pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo, nga duna kitay kadaugan. Karong butaga, makaigsunan, gusto ko magpaambit kaninyo, tulo ka mga ang-ang, unsaon nato, nga unsaon nato pag-atubang kining mga walls sa atong kinabuhi, kining mga babag sa atong kinabuhi, aron masinati nato ang kaayo, masinati nato ang madagayaon nga kinabuhi diha kang Ginoong Hesukristo pinagi sa atong kadaugan. Una is steps in facing Jericho walls in your life. Timanin ni. Number 1 step is kinahanglan nga i-ascertain sa nato sa atong kasing-kasing that any walls you face are conquerable in God. Kinahanglan nga i-settle nato sa atong mga hunahuna, sa atong kasing-kasing. Ang problema manggod mga kaigsunan sa dihang dunay mga problema nga moatubang kanato, mudayon dayon ta og panalaw. Di na ako ni kaya, atras dayon ta. Actually, ang problema dili sa problema nato, kundi ang atong mga kaugalingon. Muna kinahanglan og mindsetting ni nga masulod sa atong mga unahuna nga walay problema nga moabot sa atong kinabuhi nga dili mahimong makongker pinaagi sa Ginoo nga niya kanato. Siguro dili nato kaya sa atong kaugalingon. Apan with God nothing is impossible. Siguraduha sa imong kasing-kasing o sa imong unahuna, any walls you face are conquerable in God. Nga naman, nakaingon taniya na, mga kaigsunan, tungod kay ang Dios mideklara na sa atong kadaugan. Gideklara na sa Ginoo sa iyang makanakan ang atong kadaugan. Latawa ng verse 2 sa chapter 6 of Joshua. Ingon sa Ginoo, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men." Kung sa gingon sa Ginoo, I have delivered. No? Past tense na. Wala siya moingon, I will deliver.
Mga kaigsunan, ang gisulti sa Ginoo dinhi nga ang Jericho has been defeated already. Mao ni ang punto dinhi sa gisulti sa Ginoo nga ang ilang kadaugan humana. It's just a matter of time. Busa dili ta ma-surprise ingon nga mga anak sa Ginoo kung doon naman tay mga kadaugan. Kay nganuman guaranteed na sa Ginoo sa iyahang mga kaanakan. Ang ato lang i-claim nato kana nga kadaugan nga gisaad sa Ginoo kanato. Not only that God has pronounced our victory apan mga kaigsunan, ang iyang presensya na nagauna kanato sa pag-atubang nato sa atong mga gubat sa kinabuhi. Na ang iyang presensya sa instruction nga gihatag sa Dios ngadto kang Joshua, iyang gi-instructionan si Joshua nga they had to make a parade ug mag-una sa ilahang parade sa paglibot-libot sa walls of sa city of Jericho mao ang arka uban sa mga pari. Dili mga sundalo, kundi ang mga pari uban ang arka. Unsa man ning arka? Ang arka mga kaigsunan mao kini ang simbolo sa presensya sa Ginoo uban sa iyang mga katawhan. Mao ni ang nagrepresent sa presensya sa Ginoo diha sa iyang mga katawhan. So putting the ark in front, sa maning nag-ingon ang Ginoo kanila, I'm going to lead you to this parade. I'm going to lead you with this battle. Ako ang mag-una kaninyo. No wonder, kung imong basahon ang Joshua chapter 6 verse 1, pag-abot pa lang sa mga katawhan sa Israel, diha sa siyudad sa Jericho, wa pa nila sulunga, wa pa sila magmartsa, nangalisang na ang mga katawhan sa Jericho. Why? Tungod kay nasayod kini mga tawhana kung kinsa ang Dios nga nag-lead sa iyang mga katawhan. Nadunggan na nila nga kini mga tawhana mitabok sa Jordan River nga ang Jordan nahubas. Wa pa na nila masinati. Nadunggan na nila nga along the wilderness ila nang gibuntog ang Amorite kings nga si Sihon og si Og. Dili ni sila mga trained warriors, kini mga Israelites, pero gipildi nila ang ilang mga kaway. Nadunggan ni sa mga taga Jericho. Busa sa dihang, nadunggan nila nga naana sa ilahang syudad ang mga Israelites. Nalisang sila, dili tungod sa mga Israelites, apan tungod sa Dios nga nag-lead ni ining maong mga katawhan. Brethren, whatever we face sa atong kinabuhi karon, mga giraman o mga babag sa atong kinabuhi, ang Dios naghatag na kanatog kasiguruhan alang sa atong kadaugan. Sa unsang pagi, iyan ang gideklara ang imong kadaugan. Usbunako ang iyang giingon, He has given us the victory through our Lord Jesus Christ. Usa dili ta mag-uol. Dili ta sige kaluya. Kay nga naman madaugon ka na, no? Kay gisaad ni sa Ginoo. Aside sa assurance sa iyang mga pulong mga kaigsunan, ang iyang presensya na kanunay nagauban sa iyang mga kanakan. Kung ang Dios uban nato, isa man atong kahadlukan. Wa tay angay kahadlukan mga kaigsunan. Muna nga kinahanglan nga atong isettle sa atong mga hunahunag kasing-kasing nga walay walls nga moabot sa atong kinabuhi nga dili kayang gubon sa atong Dios nga niya uban kanato o naghatag kanato og kasiguruhan alang sa atong kadaugan. Can you say amen to that? Naatay kadaugan sa tanan nga mga problema nga moabot sa atong kinabuhi kay gisaad na sa Dios ang atong kadaugan, naa pa gyud siya nag-uban nato aron kita sa kanunay
magmadaogon. Pero makaigsunan, doon na ikaduhang step, gangay natong himuon. Unsa maning ikaduhang step? Di lang nato hunahunaon nga kaya nato buntugon pinaagi sa gahom sa Dios ang tanang mga problema sa atong kinabuhi. Ikaduhang step mao nga kinahanglan nga atong pangayoon sa Ginoo unsay angay natong buhaton. Okay? Mangayo tagiya sa Ginoo. Yes, naa na ang kadaugan, assured na ang presensya sa Ginoo, but unsa may specific nga butang nga gusto ipahimo sa Ginoo kanato. Sa dihang naabot na si Joshua sa Jericho, iyang gitanaw-tanaw ang pader sa Jericho perting taasa, perting liguna. Siguro nagunaw na si Joshua unsaon manamo ni pag conquer kining syudara ni. And then dunay anghel or dunay mi-appear kaniya in chapter 5 verse 13 to 14. Unya iyang gipangutana, kinsa man ka? Kaaway ba kanamo or amo kang kauban? Ingon ang nagpadayag kaniya, dili ko ninyo kaaway, dili po ko ninyo kauban. Ako mao ang commander sa mga kasundaluhan sa Dios. Matod pa sa mga pagtuon mga kaigsunan, mao kini ang manifestation sa atong Ginoong Jesucristo in the Old Testament. No? Kay ngano man sa dihang nadunggan ni Joshua, misimba si Joshua. Kay kung anghel lang to, dili tumudawat sa pagsimba ni Joshua. Sunaa ang Dios uban kaniya. And then unsay pangutana ni Joshua? Ingon niya, what message does my Lord have for His servant? Unsa may imong mensahe? Unsa may gusto nimo ang angay namong buhaton as we face this Jericho wall and the city of Jericho? Nga dili namo kayang buntugon sa among kaugalingon, unsa may angay namong buhaton. Mga kaigsunan, this is a very important question. Tun kay nagpagdayag kini og dependence ngadto sa Ginoo. Kay usahay magod og naatay mga problema, naay mga challenges moabot sa atong kinabuhi, kita lang ang moatubang, dili ta mangutana sa Ginoo. Ginoo, unsaon man ako ni Ginoo? Tabangi ko Lord, giyahi ko unsay angay nakong buhaton. Tungod kay ang Dios lang nasayod kung unsay angay natong buhaton aron ta magbadaogon mga kaigsunan. Dili ta kinahanglan mo salig sa atong kaugalingon, dili ta kinahanglan mo salig sa atong mga na-experiensyahan kaniadto kay mahimong lahi pudto nga kasinatian nato. However, sa dihang mangutana ta sa Ginoo niini nga pangutana, Lord, unsa may imong mensahe? Lord, unsa may angay nakong buhaton? Kinahanglan andam ka. Andam ka sa imong kaugalingon kay ang Dios raba mo padayag og mga butang nga usahay very unreasonable. Sahay ang ipahimo sa Ginoo nato, murag kanang dili nato gusto og sa atong tan-aw murag dili mag-workout. Mao na kasagaran, no? Nahimduman ninyo si Gideon. Sa dihang gitawag si Gideon aron mangulo sa mga Israelites in Judges chapter 6. Tungod kay ang Midianites muatake kanila. So si Gideon naghagit siya og mga katauhan nga mo join kaniya sa gubat. You know pila ang miboluntaryo aron makigubat sa mga Midianites? 32,000 kabuok ang miboluntaryo. Unya nakita sa Ginoo, ingon ang Ginoo kang Gideon. Gideon, daghan ra kayo na imong mga sundalo. Ingna sila Gideon, kinsa may gibatig kahadlok hala uli mo. Siyempre, gusto gyud safety sila. You know, sa 32,000, 10,000 na lay nabilin. Nang uli ang 22,000 kay gibati sila kahadlok nga moatubang sa gira. Ingon ang Ginoo kang Gideon, daghan gyapon na Gideon. Dalhan na sila dito sa suba. Unya, paim na sila. Unya, ingon niya, lain na katong nag-inom nga, gigamit ang ilang mga kamot, o katong nag-inom nga miluhod, nga milala, nga murag iro sa suba, lain na to sila. Unya, ang nabilin nga milala dito sa tubig, 300 raman kabuok. Ingon siya kana, monay gamita. Kung ikaw si Gideon, nun sa may mong paghunahuna, linibo, hundred of thousands ang imong kalaban, unya 300 lang ang ipadala sa Ginoo nga imong sundalo.
Very unreasonable. Pero mo to'y gusto sa Ginoo, mga kaigsunan. You see, kung imong lantawon dinhi, in chapter 6 of Joshua, verse 3 to 5, dinhi mabasa nato ang instruction sa Ginoo unsay buhaton ni Joshua. Ingon ang Ginoo kaniya, march around the city once with all the armed men. Okay, siguro tayo. PowerPoint ani. Muna ang instruction sa Ginoo. Himuon ninyo kini sulod sa unom ka adlaw. Unya dunay 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout. Then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in. Mo ni ang instruction sa Ginoo. Never in their life nga dunay gira nga pinaagi lamang sa pagmarch sa pinaagi lamang sa pagsinggit-singgit, pagpatingog sa trumpeta nga nagmadaugon sila. Dili ba absurd kini? Dili ba unreasonable ning gipahimo sa Ginoo? Pero mao ni ang instruction sa Ginoo. Ang pangutana nato, ngano man nga mao ni gisugo sa Ginoo kang Joshua. Nganong ingon ani man nga complicated, weird nga instructions. Mga kaigsunan, gusto sa Dios nga ang ilahang pag-atubang sa ilang mga kaaway magadepende ngadto kaniya dili sa ilahang mga armas o sa ilahang abilidad. Mao na gusto sa Ginoo ipakita kanila. Muna nga mag-una mga pari, no? Uban sa ilahang, uban sa arka. Og niini nga strange nga military operation, mao ni gihimo sa Ginoo nga testing sa ilang pagtuo og sa ilang willingness nga mosunod sa Ginoo completely without any question. Tungod kay mao ni magpadayag nga ang ilang pagsalig wala sa ilang kaugalingon kundili naa sa Dios nga nangulo kanila. Mga kaigsunan, every time God instructs us what to do, doon na tayo choice na kinahanglan atong himuon. Which leads us to the third and final step. Mao ni ang ikatulo, final step nga atong himuon. We need to act on it. Una, atong iset ang atong hunahuna nga kining atong atubangon. Kaya ni pinaagi sa gahom sa Dios. Ikaduha, mga kaigsuunan, kinahanglan nga mangutana ta, mangayo ta og guidance sa Ginoo unsay angay natong buhaton. Og sa dihang tagaan na ta og instruction sa Ginoo, bisan og sa atong tan-aw di nato masabtan ang mga pamaagi sa Ginoo, but by faith we have to act on it. Ato ning himuon, mga kaigsunan. Ibalo mo, mahimo sa Ginoo ang tanang butang bisag wala ta. Without any human means. Kayang himuon sa Ginoo ang gusto niyang himuon. What I mean is that pwede niyang gubon ang pader sa Jericho bisag walay mga sundalo o walay mga katauhan sa Israel. Apan ang normal nga plano sa Ginoo, mga kaigsunan, ang pag-accomplish sa iyang mga plano katuyuan pinagi sa paggamit sa iyang mga katauhan. So bisan og ang Dios maoy nagbungkag sa pader sa Jericho, kinahanglan ang makatauhan mo march sa sila. Kinahanglan nga mo singgit sila. Kinahanglan nga ilang patingugon ang ilang mga trumpeta. Og sa dihang magunob na ang pader sa Jericho, kinahanglan nga ilahang atakihon ang ilang mga kaaway. Doon na sila'y role. Ang papel sa Ginoo mo ang paggunob sa Jericho wall
Apan ang ilang papel mao nga mumartsa sila kay munay sugo sa Ginoo. Sulod sa 7 ka adlaw ug sulod sa ika-7 ka adlaw mumartsa sila 7 times. Unya mo singgit sila, ilang tingugon ang ilang mga trumpeta ug unya moatake sila sa ilang mga kaaway. And this is the point nga gusto sa magsusulat sa Hebrehanon Kapitulo 11, versikulo 30, nga gusto niyang ipasabot kanato makaigsunan, sadang mingon siya, by faith, the Jericho walls, or the walls of Jericho, fell after the army had marched around them for 7 days. Giyon sa nato pagkasayod nga pinagi sa pagtuo ang gihimo sa mga Israelites, tungod kay ilang gibutang, ilang gihimo ang gisugo sa Ginoo, they put their faith into practice by marching around the city day after day, by shouting o pinagi sa pagblow sa ilang mga trompeta, mga kaigsuonan. That is where faith comes in. Diha nimo mapadayag ang imong pagtuo pinagi sa imong mga aksyon. Sa dihang nasayod ka, unsay ipabuhat sa Ginoo kanimo, do it. You have to move forward and do it. Bisan og sa imong tan-aw, unreasonable kini, pero mao ni gisugo sa Ginoo og kinahanglan nga imong himuon kini. I'd like to close this message by sharing to you sa akong personal nga testimonyo. I was in MSU Marawi, sa dihang gitawag ko sa Ginoo to follow Him in a full-time ministry. Akong gibiyaan ang scholarship nga akong enjoy, tungod kay for 2 nights na wala naging ko katulog, tungod sa prompting sa Ginoo sa akong kinabuhi. It was also the time, tungod kay martial law pa man to nga time, I was led into ideology. Ug hinay-hinay nga daghan akong question mahitungod sa Ginoo. But God is so good nga nag-work siya until such time nga usa ka gabi na I knelt down and surrender my life to God. Lord, I would like to abandon my personal ambition and follow you. I will serve you. So, following that, tuwan ako sa Ebenezer. Summertime, niadto ko sa Ebenezer. Nganong summertime ko nabot ito, kay nasayod ko ngawa ko'y kwarta nga isuporta sa akong kagalingon. Ang akong parents, dili sila gusto sa akong desisyon nga moadto sa Bible school. Plus, doon ako'y duha ka igsuon nga kolehiyo nga ilang ginasuportahan. Pero ingon ako, dili na nako kaya nga dili sundon ang tawag sa Ginoo sa akong kinabuhi. That night, nag-inusara ko sa tibuok dormitoryo sa Ebenezer. Mingaw kayo. And then that night, nagingon ko sa Ginoo, Lord, tagay kong assurance nga imog yung kong gitawag aron nga mahimo nimong alagad. Tagay kong bersikulo Ginoo nga akong kuptan. Akong gihimo, nag-abri kong Bible ana, unya ako dayong gipoint akong tudlo. You know, asa ko gilid sa Ginoo, Joshua 1:8. Muna ang theme verse sa atong Camp Joshua karon. Ayaw kalisang, ayaw kahadlo. No? I will be with you. Do not turn from your left to the right, and you will be successful. So, muna ang akong gikuptan. So, pag sugod, wa pa may klase, nang-apply ko, trabaho. And then, doon ay usa ka couple nga nagstay dito. Dili sila mga estudyante, kaila pod sila sa akong uyuan. Nag-apply ko nga kung pwede dito ko mag-working student sa ilaha. Sugot sila. Idawat ko nila. So, for few months, dito ko nag-kaon, sa dorm ko nagstay. Unya, miabot ang time nga, miabot ang ilang full-time nga katabang. So, gingnan ko nila, dili na namo kaya magtabang nimo kay naa na may full-time. So, I was forced nga mobiya. Unya, nag-self-cooking ko, no? Dili man na gina-advise sa Ebenezer, pero nag-self-cook ko kauban pod sa akong usa ka kababayan nga taga Margos. Luto mi, among sudan sa buntag, piniritong bulad, no? Sa utos sinabawan nga bulad, sa hapon
lahi na pud nga putahe, no? Sinugba na pud nga bulad. So, murag simana, no? Mo kita among pagkaon kay makapalit mig usa ka kilo nga bulad, labi na sa Sambuanga kada time barato man kaayong bulad. Dugay na namong konsumo. Hangtod nga murag halos di naman may kapalit sa among makaon. Good nga dunay nag-volunteer sa ka-bookkeeper sa Ebenezer, ingon niya, dito na lang ka magkaon sa akong balay. Maulaw ko kay dalaga manggod siya, no? Pero naaman say kauban pod nga estudyante nga babae, so hingsugot na lang ko, pero muna ginakong antos dito, so tabang ko trabaho sa ilang balay para lang makakaon ko. Ingana akong kinabuhi. And then I claim sa saad sa Ginoo nako, Lord, asa naman imong gisaad na you will be with me. Nganong hangtod karon wala pa man gyud ko'y support sa akong pag-eskwela. Sahay tag sa kabulan dili ko kahawid og kwarta, no? May na lang kay ako mga roommate, tagaan kog toothpaste, tagaan kog bond paper, sila ay nagtabang nako. Inga anak ko kalisod. And then halos every afternoon to ako sa daplin sa dagat sa Ebenezer, maghila ko dito sa Ginoo, claiming God's promise. Ingon ako, Lord, kung dili man ko makadawat og support, dili na ko mopadayon sa akong pag-eskwela. Di ko pwede nga muwali nga ikaw Dios nga matinumanon og dili nako ma-experience sa akong kinabuhi. And then wa pa matapos ang year, month of January, gitawag ko sa among din, ingon niya, to kay lunggo man to siya, to man tawag niya sa mga estudyante dito nga lalaki. Ingon niya, congratulations, may ara ka na scholarship. Nako, how come, sir? Ingon niya, may usa ka babae dito sa Cebu. Si ko gunahon na Cebu, wala man ko'y pariente sa Cebu. Ingon niya, inako kinsa man na sir nga mag-support sa ako. Ingon niya, kini nga babae estudyante ni dati diri sa Ebenezer. Dugay na kayo. Naguntat siya, nagundang siya sa eskwela, unya wala na siya makapadayon sa ministry. Nakaminyo siya siman. So gibless siya sa Ginoo, usa lang ang iyang anak. Nasi anak nga 18-year-old that time nga babae, nga dunay uyab nga drug addict. Dili niya gusto tong uyab, di niya ginapaadto siyang balay. Nasuko sa iya one night, miadto ang uyab sa iyang anak, kauban ang mga barkada. Ug unya gikawatan sila, gidunggab siya. She suffered 16 wounds dinunggaban. Wa siya mamatay. Good nga ang iyang anak nakamata. Unya gikuha ang pusil sa iyang papa o gipusil niya ang iyang uyab. While na siya sa hospital, gibisitahan siya sa iyang mga contemporary, ang mga pastors dito sa Cebu. Ug unya ang iyang realization mao nga ingon niya ang Ginoo nagpahinumdom nako sa akong calling sa ministry. Kaya tigulang naman ko, di naman ko kabalik sa Bible School. Please help me. Kuntakan ninyo ang Ebenezer nga mag-introduce sila og estudyante nga akong suportahan hangtod siya mahuman sa ang pag-eskwela. Then suddenly, ang scholarship committee nag-meet. Then unanimously, ako ang ilahang gi-endorse. Ug gingnan ko, you will be a scholar hangtod ka matapos with all allowances nga gikinahanglan nimo. Kung niya man ko karon nahimong alagad sa Ginoo, it's because I faced that wall in my life. Trusting God nga siya ang Dios na makahimo pag-provide sa atong mga panginahanglanon. Mga kaigsunan, usbunako, in summary, unsa may mga steps nga atong himuon every time we face wall or walls sa atong mga kinabuhi. Una, kinahanglan nga atong siguraduhon sa atong kasing-kasing nga ang tanan nga mga walls nga atong atubangon kaya nga buntugon pinaagi sa Dios nga niya uban kanato. Ikaduha, makaigsunan, kinahanglan nga ato lang pangayoon sa Ginoo, Lord, unsa may angay na kong buhaton. Kung kay naas siya mo padayag aron ka makabaton og kadaugan. Ayaw atubanga imong problema sa imong kaugalingon. Trust God. Ask help from God. And then kung unsa may i-instruct sa Ginoo kanimo igsuon, act on it. Sunda ka na.
kay maunay magdala sa imong kadaugan. Mga kaigsunan, today, ang atong Dios gamahanan siya. O gusto niya hatagan kag kadaugan unsa man ang imong giatubang karon nga Jericho walls sa imong kinabuhi, niya siya gidala kaniya karong buntaga niini nga simbahan aron nga tagaan kag kadaugan ni ana nga wall sa imong kinabuhi. Hinumdumi nga walay dili mahimo sa Dios. We are going to shout and worship God tungod kay ang Jericho walls nga naa karon sa imong kinabuhi buntugon sa Dios, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Jesucristo. Do you believe in that? Murag wa man mo'y problema. Makaigsunan, kung ikaw dunay giatubang nga problema sa imong kinabuhi, and you believe nga kaya na sa Ginoo, and you want God to lead you what to do, and you want to commit your life nga himuon nimo ang ipahimo sa Ginoo kanimo alang sa imong kadaugan, I would like to challenge you to stand up with me ug atong ampuan, mga kaigsunan, unsa man ang imuhang giatubang nga mga challenges sa imong kinabuhi. Let's pray. Lord, salamat nga ikaw ang Dios nga nagluwas kanamo. Naulipon kami sa gahom sa sala, apan imo kami gipagawas, Ginoo. O gusto nimo nga dalhon kami sa kinabuhi nga madagayaon nga imong gisaad sa matago sa kanamo. Apan Lord, nasayod kami nga sa among Christian journey, dunay panahon, Ginoo, nga among atubangon ang Jericho sa among kinabuhi, ang pader nga dili namo kayang gunubon sa among kaugalingon, o Dios. Apan salamat, Ginoo, tungod kay walay problema, walay obstacle sa among kinabuhi nga dili nimo kayang gunubon pinagi sa imong gahom. And today, Lord, we claim your victory that you have promised to each and every one of us through Christ Jesus our Lord. Niya ang imong makanakan, o Dios, nasayod ka kung unsay ilang giatubang karon. And we surrender that to you, O God. Giyahi sila, Ginoo, kung unsay angay nilang buhaton. Og tabangi sila, liguna ang ilang pagtuo, pagsalig kanimo, Ginoo, nga mosunod sa angay nilang buhaton, Ginoo. Aron nga ilang masinati ang kadaugan pinagi sa gahom sa among Ginoong Jesucristo. Lord, we declare victory upon your children in the name of Jesus. Walay walls, Ginoo, magpabilin nga mahimong mubabag kanila in experiencing that bountiful, abundant life that you have promised. Aron ang among kinabuhi, Ginoo, mahimong instrumento nimo alang sa kausaban, di lamang sa among pamilya, sa amo usab nga katilingban, o Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan, o Dios. Ining buntaga, among angkunon, ang kadaugan, against all odds, against all obstacles, na moabot sa among kinabuhi, pinaagi lamang sa gahom o sa kadaugan sa among Ginoong Jesucristo. Kay kini among giampo. In Jesus' name. And everybody says, Amen. Magalingkod kita, dalaygon ang Diyos.